जय हिंद। तो जो भी छात्र छात्री माने +3 सेकेंड सेमिस्टर से मैंने आगू परीक्षा देवाई जाऊँगी एवं तांकर कंपलसरी सब्जेक्ट रे तांकर अच्छी AECC ओडिया अर्थात तांकर अच्छी कम्युनिकेटिव ओडिया अच्छी। तो से निश्चित रूपे आज यही भिडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत थे देखापी चेष्टा करूँ जहाँफल मुझे कौन कहवाई चाहूँगी तो से बुझीपारे और निश्चित रूपे तांकर लाभ ही लाभ हेब। तो बर्तमान आम जो प्रश्नटी को आलोचना करने जाऊँ ताहा होचे एक रिपीटेड क्वेश्चन जहाँकि अनेक थर अनेक सारा यूनिवर्सिटी पढ़ी सारी एवं एथर मध्य पढ़ार संभावना बहुत अधिका अच्छी जहाँकि रही जे संवादर प्रकार भेद और यार उपयोगिता दर्शाओ। तो संवादर प्रकार भेद और यार उपयोगिता दर्शाओ एमती क्वेश्चन आसे एवं आउ गोटे टाइप्र क्वेश्चन आसे जे संवादर प्रकार भेद और यार परिसर ठीक अच्छे तार परिसर विषय भी से आमको पचारता है। तो प्रथम आम संवाद विषय जाना और संवाद संग्रह विषय जाना। तो आगो को ये संवाद को लेकिन अल्प किसी आज भिडियो तो आम आलोचना करवा आउ कि भिडियो आलोचना करवा जहाँफल संवाद को लेकिन जेकोसी क्वेश्चन आसिले समस्ते सल्व करेंगे। तो जस्ट आज खाली से भिडियो को खाली शुणे शुणिकी खाली मन रखापी चेष्टा करेंगे जे संवादर प्रकार भेद और यार उपयोगिता दर्शाओ यार उत्तरटी कौन हे जहाँफल जदि यह प्रश्न जदि परीक्षा आसुची तो निश्चित रूपे से बहुत भल भाव लिखिपारे। तो आगो को एमती अनेक सारा इंपोर्टाट क्लासेस निश्चित रूपे ये चैनल को सब्सक्राइब कर देकी ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देथिबे। देखिबा देखो व्यक्ति ठारू आरंभ करी जाति पर्यंत सबुठी संवादर गुरुत्व भिन्न भिन्न। देखो व्यक्ति ठारू जाति पर्यंत तो जनक पाई संवाद महत्व रखि थाए अन्य जनक पाखरे तार किछि महत्व न पारे तेणु संवाद होता है। अच्छा देखो तेणु जो संवाद कथा कहुई तो सबू व्यक्ति संवाद समान नुहे अलग अलग हो पाए। संवाद प्रसारण अनुजाई संवाद पत्र को मुख्यतः दुई भाग में विभक्त कराई। देखो जो प्रकार भेद आसला आम जो संवादर प्रसारण अनुजाई जदि देखा तो संवाद पत्र को दुई भाग में विभक्त कराई। प्रथम रही कौन मुद्रित संवाद द्वितीय रही कौन जे वैद्युतिक संवाद। खबर कागज प्रकाश पाउथिबा संवाद होची मुद्रित संवाद ठीक अच्छे। आम जो खबर कागज पढ़ुचु तो ताहा मुद्रित माने मुद्रण होती छापा होती प्रिंटेड है। बेतार और दूरदर्शन में प्रसारित होता संवाद होची वैद्युतिक संवाद जोटा आम टीवी रे न्यूज देखुचु तो ताहा वैद्युतिक संवाद मन रहा। तो गोटे हूँ कौन जे मुद्रित संवाद गोटे हूँ वैद्युतिक संवाद। मुद्रित संवादर पाठक साक्षर और अर्धसाक्षर होता बेले निरक्षर लोक यहाँ शुणी संवाद ग्रहण करि मात्र वैद्युतिक संवाद श्रोता और दर्शक समस्त होता। जदि एटा गोटे देखो पूरापूरी पॉइंट कथा लिखाई जो आम जो न्यूज पेपर जो आम जो पढ़ू थाउ तो से न्यूज पेपर पढ़ा लोक मैंने केतजन जो मैंने शिक्षित और जो मैंने अर्धशिक्षित से पढ़ी पारे कि जो मैंने शिक्षित रु तलू अर्धशिक्षित रु तलू जो मैंने रहिले असाक्षर जोटा आम कही था तो से केवल आउ जने जदि पढ़ीदेव से शुणी पारे जाकि बुझीपारे कि जो वैद्युतिक संवाद रही तो ता से देखिकी एवं शुणिकी माने श्रोता एवं दर्शक समस्ते होता माने उभय शिक्षित एवं अर्धशिक्षित अर्धशिक्षित तलक अन्य केतक मतरे प्रत्यक्ष ठीक अच्छे हार्ड न्यूज जोटा कि आम हाथ जोटा धरता प्रत्यक्ष व्याख्यात्मक यहीपर दुई भाग में विभक्त कराई है। आउ किसी मतरे जे प्रत्यक्ष आउट हूँ व्याख्यात्मक युद्ध आतंकवाद भूमिकंप बात्या बन्या सुनामी भली प्राकृतिक विपर्यय दुर्घटना आज संवाद लोक मन में आग्रह सृष्टि करे। यही भली घटना प्रत्यक्ष संवादर उत्स भाव परिगणित मन रहा। प्रत्यक्ष संवाद कौड़ा ना जोटा कि युद्ध आतंकवादी भूमिकंप बात्या बन्या सुनामी तो जोटा कि लोक मन में अनेक सारा आग्रह धर जो गोटे बन्या आसबार थी कि बात्या आसबार थी तो सेटा गोटे गोटे आग्रह गोटे थाए जे आपको देखा केमती बातेटा कौन कर। तो यही प्रकार जो रही न्यूज़ तो ताको आम कौन लुक जाऊ ना प्रत्यक्ष संवाद। प्रत्यक्ष संवाद गुड़िकर अधिक गुरुत्वपूर्ण और घटनावली होता है। यहीपरि संवाद 6 सूत्रर समस्त प्रश्नर उत्तर देता है केते 6। अच्छा संवाद 6 क सूत्रर 6टी क सूत्रर प्रत्येक मुख्य संवाद घटना संपर्क यथार्थ संवाद परिवेशन करता है। दैनिक खबर कागजर प्रत्यक्ष प्रकाश करी पाठकर आदर लाभ करते ठीक अच्छे। तो व्याख्यामूलक संवाद तो
ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା ପଛରେ ରହସ୍ୟ ଆଉ ତାର କାରଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆଦି କରିଥାନ୍ତି। ଏଟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ସଂବାଦ। ଏହା ପାଠକର ସଂଖ୍ୟା ସୀମିତ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ସମ୍ବାଦ ତ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେମିତିକା ଅନେକ ସାରା ଶିକ୍ଷା କଥା ସେଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ନିଯୁକ୍ତି କଥା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କଥା, ବିଜ୍ଞାନ କଥା, ତ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ ସେଠି ସବୁ ଆଗ୍ରହ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେକ ଥାଏ। ପାଠକୀୟ ଆଗ୍ରହ ଓ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବାଦକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ଓ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ଏଠି ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ପାଠକୀୟ ଆଗ୍ରହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ବାଦକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ କଲୁ, ଟିକେ ନୋଟ୍ କରୁଥିବ ପ୍ରଥମରୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଏବଂ ହେଉଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଏହି ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଯେମିତିକି ଚିଠି, ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଟେଲିଫୋନ, ଇମେଲ, ଫ୍ୟାକ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଆସି ପହଞ୍ଚେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସଭା ସମିତି, ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା, କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ, ଶିଳାନ୍ୟାସ, ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ, ଉଦ୍ଘାଟନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ଏଇ ଘଟଣାଟି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ ନା ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆଜି ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଆଜି ଏଠି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଠି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ହେବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଏମିତି ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିଥିବୁ, କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କି ଆଗରୁ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍, ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ବା କିଛି ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆସିଥିଲା, ଟ୍ୱିଟ୍ ଆସିଥିଲା। ତ ଏସବୁ ହେଉଛୁ। ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ବାଦ ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ, ଆକସ୍ମିକ ଘଟିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଗୋଟେ ଯେମିତିକି ଆଗରୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯେମିତି ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ଯେ ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ହେବାର ଥିବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ। ଯଦି ଅକସ୍ମାତ ଆସିବ, ଅକସ୍ମାତ ମାନେ କେମିତିଆ, ଧର ଯେଉଁ କିଛି ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ଘଟଣା ଆସିବ, କି କିଛି ଗୋଟେ ଚୋରି ଡକାୟତି ହେଇଥିବ, ଦଙ୍ଗା, ଅପହରଣ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂରକ୍ଷଣ, ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, ରାସ୍ତା ରୋକ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଆଦି ସମ୍ବାଦ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ବାଦର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘଟଣାବଳୀ ହେଉଥିବାରୁ ସମ୍ବାଦକୁ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାଭିତ୍ତ ଭାଗ କରା ନଯାଇ ଉପରୋକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଇଛି ଆମର ସମ୍ବାଦର ଉପଯୋଗିତା ଦେଇଛି। ତ ସମ୍ବାଦର ଅନେକ ଉପଯୋଗିତା ରହିଛି। ମାନବ ସମାଜରୁ ଅଜ୍ଞାତ ଦୂର କରି ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ନୁହେଁ କି ନ୍ୟୁଜ୍ କେତେ ଦରକାର ଗୋଟେ, ଯେମିତି ମାନବ ସମାଜରୁ ଅଜ୍ଞତା ଦୂର କରି ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରିବାରେ ସମ୍ବାଦର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା। ତ ସେ ଥିଲା ସମ୍ବାଦର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, କେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବାଦର ଗୁରୁତ୍ୱ ବା ଉପଯୋଗିତା। ସମ୍ବାଦ ସମାଜର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ ହେଲା। ସମ୍ବାଦ ହେଉଛି ସମାଜର ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ। ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଦୁର୍ନୀତି, ଅଭ୍ୟୁକ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତିକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଯେମିତି କହିଥାଉ ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପଦାରେ ପକାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ଏମିତି ସବୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପଡ଼ିଯିବ ଉପଯୋଗିତା। ତୁମେ ସେଠି ବସିକି ଭାବୁଥିବ, ସାଧା କୋଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ଭାବୁଥିବ। ସମାଜକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବାର ସମ୍ବାଦ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସମ୍ବାଦର ଭୂମିକା ଅନସ୍ୱୀକାର୍ଯ୍ୟ। ଆଖପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବାଦ ଅବଗତ କରିଥାଏ। ତ ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାହା ବି ସବୁ ରହିଛି ତୁମମାନେ ତାକୁ ଦେଖିବ ହେଲା, ତାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନିଅ ଏବଂ ତାକୁ ପଢ଼, ବୁଝ ତାର କ'ଣ ସବୁ ତାର ଉପକାରିତା ସବୁ ରହିଛି। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉପକାରିତା ଏଠି କଥା ପଚାରୁଛି, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ବହୁତ ସାରା ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବନି। ତ ଏସବୁ ଇଜି ଦେଇଛି, ତୁମମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ ଯେମିତିକା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସମ୍ବାଦର ପରିସର। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସମ୍ବାଦର ପରିସର ଓ ଏହାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଆଲୋଚନା କରୁ। ତ ପରିସରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କେବେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଇକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନଟିକୁ ସେଟ୍ କରିଦେଇଥିବେ।